Hi guys, uwian na kami. Yan, sumakay kami ng habal-habal. Wala yung service namin guys. Naglalaboy guys yung driver. Kaya naghabal-habal kami guys kasi ang init. Yan, naglalakad po kami. Ang init. Yan, hapon na yan guys. 5 o'clock pero ang init guys. Yan, lakad si Mang Ed. Si Anong Ski. Yan. Patani, patula. Yan guys, seryoso ang paglalakad nila guys. Yan, binibidyo ko puwet guys. Yan. Yan guys. Uwi na. Time to go home. Sakay ng habal-habal. Habal-habal guys. Haiti habal-habal. Bye. Thank you for watching.